Take you now to Bengal. Mamata Banerjee's government has made an announcement, and the announcement is that for the upcoming Navratri festival, which is Durga Puja specifically for Bengal, an increased financial grant will be given to the Pujo committees. Bengal government raised the funding from earlier 85,000 rupees to 1,10,000 rupees now for every committee. The announcement was made at a coordination meeting with the organizers in Kolkata ahead of the festive season. We're talking about 45,000 Durga Puja committees at least that are registered across Bengal. They will, of course, benefit from the increased grant, but it will also push an estimated total expenditure to about 400 crore rupees this year. Last year, it was about 340 crore rupees. With this grant that has been announced, there will also be an 80% concession on electricity bills for puja pandals and a waiver of all state government fees, license charge, complete exemption from taxes by civic agencies like municipal corporation, panchayat, municipalities. So is this a double whammy for the Bharatiya Janata Party now? They are opposing the grant. They are saying you don't have money for the welfare schemes. You cannot save Hindu community members from the Muslim goons who attacked them in Murshidabad. But you're appeasing now via this specific increased grant. क्योंकि बोलें ममता जी तो दुर्गा पूजा करने नहीं देती और तो सरस्वती पूजा भी नहीं करे तारा मतलब घरे घरे सरस्वती पूजा है क्योंकि बोले কেন ওদের সাহায্য করা হবে আরে ভাই এটা একটা উৎসব তারা পূজোটা করেন বিনিময়ে কত মানুষ শ্রমজীবী মানুষ সেখানে কাজকর্ম করে আমাদের এই বাংলাতেই বড় ক্লাব যেগুলো মাঝারি ক্লাব এবং ছোট ক্লাব নিয়ে ৪৫,০০০ পুজো হয় ক্লাবের যেন পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম থাকে যদি কখনো ভিড় হয়ে যায় কোথাও অ্যানাউন্সমেন্ট করতে হয় সেটা কিন্তু পুলিশের কাছেও থাকবে সেটা পুজো কমিটিগুলোর কাছেও থাকবে বেশি গাড়ি চালানো মানে বেশি গাড়ি নিয়ে আসা নয় ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে হবে আমি সিএসকে বলবো মেট্রোর সাথে কথা বলছে যাতে ওরা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে মেট্রোটা সারাক্ষণ চালায় এবং বিশেষ করে লোকাল ট্রেন যেগুলো আছে कल को तो इन्हें ममता बनर्जी जी को आप हिंदू विरोधी कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के विराप का आप करती है अगर माँ दुर्गा के पंडाल के लिए अगर हम कुछ सहायता करना चाहते हैं सहयोग राशि करना चाहते हैं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अगर दुर्गा पूजा की अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे महोत्सव अगर जिसे महोत्सव हम कर रहे हैं तो बंगाल है फिर हमारे झारखंड है तो उन चीजों का उनकी सहयोग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो केवल गलतियां ढूंढने के लिए आरोप लगाने के लिए ये इस प्रकार के वो कार्य करती है और मैं समझता हूं एक अच्छे कार्य का उन्हें सहयोग करना चाहिए उनका बड़ाई करना चाहिए